सन 2022 से लेकर ना 2026 तक मतलब पाकिस्तान में ऐसा कह लो कि बहुत ज़्यादा महँगाई हुई है। महँगाई का अगर आइडिया लगाएँ, तकरीबन कह लो कि 100% ना यानी जो चीज़ पहले 50 की थी वो कितने पे चली गई है 150 पे चली गई यानी हाफ़ 100 और फिर उससे हाफ़ कितना 150 मतलब अब रोटी है ना इसका आइडिया करें कि 2022 में जो थी ये मिल रही थी ₹5 की। अभी 2026 है, अभी कितने की मिल रही है? ₹15 की यानी 5 और 5 10 और 5 कितना 15 यानी कि ऐसा कह लो कि डबल जो है ना वो महँगाई हो गई। अब महँगाई तो हुई, महँगाई तो ख़ैर बढ़ती रहती है, लेकिन मसला पता क्या है? बेरोज़गारी क्यों बढ़ी है? अब महँगाई के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है फिर 2022 से 2026 तक आबादी भी बढ़ी है। पहले अगर आबादी थी 26 करोड़, अभी आबादी हो गई है 30-31 करोड़। अब जो 30-31 करोड़ यानी जो 5-6 करोड़ आबादी बढ़ी है ना, अब गवर्नमेंट के पास इनको देने के लिए रोज़गार नहीं है। यानी जो पिछला सेटअप चल रहा था ना, यानी जो पहले लोग जिस हवाले से रोज़गार कमा रहे थे, गवर्नमेंट ने जो जो उनको जॉब्स वगैरह दी हुई थी, गवर्नमेंट के पास वो ही मतलब एक सेटअप तैयार है। उसी के मुताबिक गवर्नमेंट इस साल भी क्या करी है, ये 2022 से 26 तक क्या किया, उन्होंने उसी के मुताबिक आगे मुल्क को चलाने की कोशिश की। अब चूँकि टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, आहिस्ता-आहिस्ता जॉब्स जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि जो चीज़ पहले इंसान करते थे, अभी वो मशीनों के ज़रिए होने जा रही है। बैंकों में अब एटीएम एक तो है पैसे निकलवाने वाला, अभी एक न्यू मशीन आ गई है पैसे जमा करवाने वाली। अब बैंकों में जो काम मतलब कि लोग करते थे पैसे जमा करने का, अभी जब वो मशीन करेगी, लोगों की ज़रूरत कहाँ पे रहेगी? फिर वो लोग भी बेरोज़गार हो जाएँगे। अभी आबादी जब बढ़ी है ना, वो बढ़ती हुई आबादी बेरोज़गार है। उनके पास रोज़गार नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुल्क मतलब कि वो माशी बहरान में चला गया और उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमत चल रही है पंजाब में, यानी मन पूरे पाकिस्तान की लगा लो, सिंध लगा लो, केपी के लगा लो। अब इधर फिर करप्शन बहुत ज़्यादा है, पंजाब में करप्शन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने ना तो रोज़गार बढ़ाने पे ज़ोर दिया है, ना ही करप्शन को रोकने पे ज़ोर दिया है। तो इसलिए क्या हो रही है, अवाम बहुत ज़्यादा कि परेशान हो रही है। अब अवाम का परेशान होना बनता है। मसला ये नहीं है कि आबादी बढ़ रही है, मसला ये नहीं है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, मसला ये है कि आपके पास आइडिया नहीं मतलब आपके पास न्यू जनरेशन के न्यू माइंडसेट नहीं है जो आपको ये बता सकें, जो आपको रहनुमाई कर सकें कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम क्या चीज़ अपने मुल्क में लेके आएँ जिससे हम अपने जो यंग है, जो यूथ मतलब है, जो नौजवान है, उनको हम एक ट्रैक, एक रास्ता दे सकें जिस पे चल के वो क्या कर सकें, वो पैसा कमा सकें, वो ज़िंदगी में आगे सर्वाइव कर सकें, वो अपना मतलब कि गुज़ारा कर सकें। स्ट्रगल, कामयाबी ये तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में इस टाइम कह लो कि 1 करोड़ नौजवान ऐसा है जिसके पास कोई ट्रैक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिस पे चल के वो क्या कर सके, वो पैसे कमा सके। अब ये जो फ़ाहशी, ये बेहयाई, ये जो फैल रही है ना, ये किस वजह से फैल रही है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, जब गवर्नमेंट कोई नहीं देगी नौजवानों को कोई ट्रैक, कोई रास्ता नहीं देगी कि आप इस रास्ते पे चल के पैसा कमाएँ, कोई इंडस्ट्रियाँ ओपन नहीं होंगी, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई रिसर्च नहीं होगी या कोई कंपनियाँ जब पाकिस्तान में नहीं आएँगी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है नौजवान कहाँ पे जाके फिर पैसा कमाएँगे? फिर वो मजबूरी की वजह से दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन-सा बेहयाई बुराई वाला। अब इस हवाले से भी है कि कुरान में तो ये है कि हम तुम्हें आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आज़माइश करेंगे, लेकिन फिर क्या है कि तुम बेहयाई का रास्ता इख्तियार ना करो। अब कुछ लोग तो कर लेते हैं मजबूरी में, लेकिन कुछ लोग फिर वो मजबूरी में किया हुआ वो जो रास्ता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको फिर अपनी आदत बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जिन लोगों ने मजबूरी में बुराई का रास्ता इख्तियार किया, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी उसकी ज़िम्मेदार है। जो लोग मजबूरी की वजह से बुराई का रास्ता इख्तियार कर लिया, चोरी-चकारी में पड़ गए या ये जो टिकटॉक पे फ़ाहिशी बेहयाई ये जो लोग अक्सर बातें करते हुए आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएँगे लड़कियों के हवाले से, तो इन लोगों से कभी किसी ने जाके पूछा है कि आपने ये रास्ता इख्तियार क्यों किया? उसका आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो यही कहेंगे कि हमारे पास कोई और काम ही नहीं है करने के लिए। अब जब काम नहीं है ना करने के लिए, यहाँ से साबित होती है गवर्नमेंट की नाअहली। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर उँगली उठाने वाली बात ही नहीं। देखिए, एक चीज़ है कि आपने काम नहीं किया, आपने सहूलियत नहीं दी, आपने तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप कहें कि अब अवाम आपके गुण गाती रहे, अवाम आपकी तारीफ़ें करती रहे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। हमेशा उन लोगों को देखा जाता है जो अक्सरियत में है। अगर अक्सरियत में लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट अच्छा काम करी। अगर अक़लियत देखेंगे ना, तो अक़लियत तो ज़ाहिर-सी बात है चंद लोगों को गवर्नमेंट
گورنمنٹ اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، جس طرح ماضی میں بھی ایسا بہت ہوتا رہا ہے کہ ابھی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو وہ بنی اسرائیل والے جو تھے، اب ان میں سے کچھ ساتھی وہ فرعون کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ آتے آتے آگے اپنی قوم کو کہتے بنی اسرائیل والوں کو کہ کوئی نہیں جی، یہ مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ ٹل ہی جانی ہے، بس آپ صبر سے کام لیں۔ اب وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کیونکہ جب ان کے اپنے ساتھی آ کے ان کو کہتے پھر وہ مطمئن ہو کے بیٹھ رہے تھے، اور انہوں نے کیا کرنا تھا، اپنے ہی اپنوں کا گلا گھونٹتے۔ سیم اسی طرح گورنمنٹ نے بھی کچھ لوگ اپنے ساتھ ملائے ہوتے ہیں جو لوگوں کو آ کے یہ تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات بدل جانے ہیں، گورنمنٹ بڑا کام کریے، فلاں کریے، فلاں کریے۔ تو گورنمنٹ اگر کام کریے نا، تو گورنمنٹ کا کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ اب بچے پیدا نہ کرے۔ اب بچے پیدا نہ کرے، اگر بچے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر ساری سی بات ہے، ملک کو ٹیکس کون دے گا؟ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ روزگار لے کے آئیں، آپ نئے آئیڈیا لے کے آئیں، آپ جو ہے اپنی تعلیم پہ ذرا نظر ثانی کریں کہ بچے جو پڑھ لکھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم ان کو وہ انڈسٹریاں فراہم کر پا رہے ہیں، ہم ان کو وہ مواقع فراہم کر پا رہے ہیں جس پہ وہ چل کے آگے کام کر سکے۔ دیکھیں، اگر آپ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یعنی آپ سوشل میڈیا پڑھا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں، سوشل میڈیا پڑھانے کے باوجود کیا گورنمنٹ مونیٹائزیشن پاکستان میں کر رہی ہے؟ فیس بک کی کر رہی ہے، ٹک ٹاک کر رہی ہے، انسٹاگرام کر رہی ہے، اور جتنے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب کی تو چلو ہو رہی ہے، اور جتنے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، کیا ان کی مونیٹائزیشن پاکستان میں کر رہی ہے؟ اگر کر نہیں رہی ہے تو پھر گورنمنٹ کے آپ دیکھیں، آپ گورنمنٹ کی یہ سمجھداری دیکھیں کہ جو چیز آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ ان کو مواقع تو فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ انجینئرنگ میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ انجن بنانا آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، آپ ان کو وہ مشینیں وغیرہ ڈیزائن کرنا سکھا رہے ہیں، پھر آگے کیا آپ کے پاس وہ انڈسٹریاں ہیں جو انجن بناتی ہوں؟ کیا آپ کے پاس وہ انڈسٹریاں ہیں جو مشینیں بناتی ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، پھر جب آپ کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں، پھر آپ بچوں کو وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ بچوں کو پھر وہ آئی ٹی پڑھا رہے ہیں، کیا آئی ٹی پڑھانے کے بعد آپ کے پاس وہ اتنے وہ پروگرام ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس وہ کمپیوٹر کی لیب ہیں کہ گورنمنٹ کے اپنے ریسرچ سینٹر ہیں جس میں بچے جا کے وہ جو نے آئی ٹی کے بارے میں پڑھا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کر کے مزید جو ہے وہ کوئی نئی سافٹ ویئر، کچھ نئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر وہ جو ہے کام کر سکے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ گورنمنٹ بچوں کو سول پڑھا رہی ہے، اب سول پڑھانے کے بعد کیا گورنمنٹ کے پاس سول کی انڈسٹری ہے؟ بجری، ریت، سیمنٹ کے علاوہ کچھ ایسی انڈسٹریاں ہیں جس پہ جا کے بچے جو ہے وہ ریسرچ کر کے کچھ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کے آئیں جس سے جو ہے وہ کم وقت میں پیسہ بچا کے سڑکیں بنائی جا سکے۔ ہو سکتا ہے نا ان فیوچر، ہو سکتا ہے کہ جو بجری سیمنٹ والا کام ختم ہو جائے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا کوئی ایسا کہہ لو کہ پاؤڈر ٹائپ جس طرح سیمنٹ ہے اس طرح کا آ جائے گا، وہ اتنا مضبوط ہو گئی ہے سیمنٹ کی انڈسٹریاں اس سے ختم ہو جائیں۔ جب آپ اس پہ نہیں کریں گے کام، پھر بچے یورپ میں جائیں گے، ظاہر سی بات ادھر جا کے پھر ان کے ملک کو فائدہ دیں گے۔ آپ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آگے کام بھی دیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں قابل لوگ نہیں ہیں، مطلب کہ پڑھنے لکھنے کے بعد کچھ ہوتے ہیں نا ہے لوگ، اب ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، وہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ قابل نہیں ہیں، لیکن جو قابل باشعور لوگ ہیں، اب جو گھر میں بیٹھ کے مطلب آؤٹ آف کنٹری کمپنیوں کو کام کر کے دے رہے ہیں، وہ پاکستان میں کیوں نہیں کر کے دے رہے؟ اس کا پتہ کیا ہے؟ مطلب کہ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انڈسٹریاں نہیں لگاتی، تاکہ جب یوتھ پاکستان میں رکے گی جب نوجوان ملک کا سٹینڈ ہوگا، جب جو ملک کا نوجوان اپنے قدم پہ کھڑا ہوگا، جب خود کیا ہوگا کہ انڈیپینڈنٹ یعنی پیسے کمانے والا ہوگا، پھر وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ جب اپنے فیصلے کرے گا، پھر یہ جو سیاستدان لالچ دیتے ہیں، نوکریوں کا لالچ دیتے ہیں، روزگار کا لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ منجن ان کا ختم ہو جائے گا، پھر عوام جو ہے ایسے نہ اہل سیاستدانوں کو ووٹ نہیں دے گی جو خود قابل نہیں ہے۔ بس کیا ہے کہ وہ ملک کا سہارا لے کے، بجٹ کا سہارا لے کے وہ عوام کو نوکریوں کا لالچ دیتے ہیں، مطلب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان کو احسان کر کے ان کو دے کے ان سے 5 سال کے لیے کیا لے لیتے ہیں؟ ووٹ لے لیتے ہیں، پھر وہ ان کے ٹیکس سے پیسے سے وہ کرپشن کر کے اپنے محل تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ابھی کیا ہوا کہ 2023 میں نا تقریباً وہ سعودیہ سے آئے کچھ شیخ آئے، اب انہوں نے پاکستان میں آ کے ادھر کراچی میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے لوگ جو ہے وہ لینے آئے ہیں تاکہ ادھر آئیں، ہماری کمپنیوں میں آ کے کام کریں، ہم آپ کو اچھی سیلری دیں گے۔ اب اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس سے پہلے 8,000 کمپنیاں پاکستان میں بند ہوئیں، ان میں سے 4,000 کمپنیاں دبئی اور سعودیہ میں جا کے سیٹل ہوئی ہیں۔ اب وہی کمپنیاں پاکستان میں بند ہونے کی ریزن کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے نا، گورنمنٹ ان پہ ٹیکسز لگا رہی ہے،
फिर वो करप्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, फिर उनको उस हवाले से सहूलियात नहीं दे रही है, फिर कंपनियाँ लॉस में जाती हैं। लॉस में जब जाती हैं, फिर मजबूरी बनती है उनकी वो कंपनी बंद करना। अब जब कंपनी बंद हो रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर परेशान भी नहीं है कि हमारे मुल्क से सरमायाकारी जा रही है और हम अपने बच्चों को क्या रोज़गार देंगे। उनके पास एक ऑप्शन है, मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ तुम लोग। अबे तुम लोग बाहर चले जाओगे तो तुम जो पैसा पाकिस्तान में भेजोगे, तुम्हारी फैमिलीज़ हैं, तुम्हारी पीछे वो इतने मतलब कि रिलेटिव्स, रिलेशनशिप वाले लोग हैं, अब वो क्या है, वो तुम्हारे सब खत्म, फिर तुम पैसे की हद तक रह जाओगे। और अगर तुम कहोगे तरक्की कर लें, हम कोई आके पाकिस्तान में कुछ मुल्क के हक में कर ले, वो तो कर नहीं सकते। और गवर्नमेंट यही चाहती है, जो नाअहल लोग होते हैं, जो हुक्मरानी करना चाहते हैं सिर्फ आपके ऊपर, और वो यही चाहते हैं कि आप मुल्क छोड़ के भाग जाएं ताकि हम आप पे हुक्मरानी करें। मसला ये नहीं होता कि आबादी बढ़ रही है, मसला ये नहीं होता कि बेरोजगारी बढ़ी है, मसला ये है कि आपके पास रोजगार देने के लिए कोई चीज नहीं है ना। आपका माइंड सेट फ्रीज है, वही वो 75 साल जो पिछला सेटअप चलता आ रहा है कि नौकरियां देंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहे, मेडिकल के हवाले से कोई साइंस नहीं पाकिस्तान की, उसके बाद इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। आप देखेंगे पाकिस्तान में कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्री जो हो रहा है वो पाकिस्तान में आ रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम तरक्की करें। एवरीवन जितने भी तरक्की पजीर मुल्क है वो सब यही कह रहे हैं कि हम तरक्की करें। आप तरक्की नहीं, आप तो कॉपी कर रहे हैं। आप तो अपने नौजवान का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। नौजवान जो 15-15 16-16 साल डिग्री पे पैसा खर्च करता है, उसको पहले ये समझना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे मुल्क में इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियां हैं, कि इससे रिलेटेड काम है जो मैं कर सकता हूँ। अगर ये मैंने पढ़ने के बाद बाहर ही जाना है, तो इससे बेहतर है कि मैं अभी बाहर चला जाऊँ, वहां पर पार्ट टाइम काम करूँ और अपनी स्टडी भी करता रहूँ। और पाकिस्तान में फिर क्या होता है कि स्कॉलरशिप पे बच्चे बाहर जाते हैं, जाने के बाद वहां पे पढ़ते हैं, काम करते हैं, बस समझ रहे होते हैं कि बस हम बहुत जी चलाक हैं और हमने बड़ी तरक्की कर ली। आपने तरक्की नहीं की, आपने पढ़ा अपने मुल्क से, लेकिन मार्केट के साथ आपको ये पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में जो लोग मुसल्लित है वो आपको काम ही नहीं दे पा रहे। आप फायदा दे रहे हैं आउट ऑफ कंट्री को, क्या आपके बच्चों ने भी फिर उधर ही आना है? इसका मतलब है कि आप पूरा एक अपना एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं तरक्की का, कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाके काम किया, अपने बच्चों के पास भी आपको देने के लिए यही ऑप्शन है कि उधर जाके काम करो, यहाँ पर तो है ही कुछ नहीं। तो ये क्या, अगर फर्ज करें कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो ना अहल हैं, तो आप तो नौजवान हैं, आप तो सोचें, आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे अपने लिए, नया ना सही अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए तो उठाए ना। क्या यही चाहते हैं कि वो भी आउट ऑफ कंट्री जाके धक्के खाएं? फिर वो भी मतलब अंग्रेजों की अगर आपने इस तरह गुलामी करनी थी, तो फिर कायदे आजम को पाकिस्तान आजाद कराने की क्या जरूरत थी? आपके बड़ों को कुर्बानियां देने की क्या जरूरत थी, जब आपने जाके गुलामी ही उनकी करनी है अभी भी 2 टाइम की रोटी के लिए?